Assalamu alaikum. Salam. Ngafikiru kaya usiku leo inuri tamani ni wananene watangazaji handando washukuria wajusa zengawe za hao ndi waje mbabanu leo rihadisi baadhi za masuala kao ngaji tatanyao arumayensi lazimani wanikeye fursa ya huzisa ena suale kao lihusuye nsi na husuze haziza hatu rizifanyao usuye daraki kao ndiyo narihayo ni baadhi ya mashababi na walohun ndani na walohonze juma ni serikali ya Goshavu ya Gwanzima sura bahati leo ni hadisi mino watangazaji jumaze bwana razigabilize nafikiru kaya ngasina zaidi ya miezi 6 na mfukari rangurarengaye bwana yinu riende sao yabwako moriwe njio kwanza wajue marunderini dayo rayabali ya jumwe mikonsi yatu yinu jumaye shababi mkombozi ni mzaze wa Irumbi kawo ritsanganyi hajumaze zemvune zembwana zinu nalo wananyasi walio Senegal kawo zembwana zinu rizandisa bazima nane appel de Marseille hojimlifuwa hao watina janibu au janibu zembwana zinu rikauziwa na bazima la vimawa ramadasi neze seluli mbali na mbali ya miji mbali na mbali rishukuriane leo juma zaidi ya mezi mfukare randisaye bwana yinu ngamjwa ukaya wakatenda ule haki akaupangiha nuyandi sarangule 24 mars mitika ujumra prizo mina ubedi la mshangama karjaka aba wakatenda ule haki afanyiha inifanyiha raili sisi magobani makandida wajuha waonesaze mvuza hao ni wakati wa waze voti ngarijua wezare deha waholwa putu wadiswa mizinga ngarijua wezare ni husuku hiyo ngarijua wezare leha kampanyari ya jihunra haruma magoba jumaze biyo hizo sirika magobani mrengo wafe swali mutu salimu wendende waulwa kandani aburundi hamagobani sina feswa abudrogozi inji riko magobani hoja zipangiwa yawe kandungwa wazao rangule 24 marsi abona wazemezia wekao karijaka parmi mweze rongo hizo rija heze mkulioza ho wakabonze waondo wanwikao wakauriti yashime habora kawona wakawana zembana susada mina ubaidi wakaujusa mafoto na ujusa mapano hauranilia yode yari nikahuba hola opirizo tijiolo hojinike decision jabu ya kaminja bandaya shati jinike decision kanga mtuuo yenguo ya utangazaji nivaye yenguo ya movement rendera wanilie yenzi kwa tinojwa nike na ngombi sina ujua nike journalisti ni rumi yesu ila haya siasa yue mazo ya hangwe ni wakati wa siasa na dhumana nifanya siasa ni utu wa yenguo yo journalisti tidafio siasa ni aminio njaparo fanya double face ama wasaya wa ujua wakanengo yo journalisti warudi wavaye ngo yo journal ya siasa yo minjahanio kata bafanya siasa abona nituwe yengo yo journalisti ntibalende ramu timinye kori tionwenzi ya ubadingo yehazi hamuda nivaye nguo ya siasa nifanye siasa sawa no wafanye siasa ebenge abo handani ngamshukuroze hazirazifanya zembio rahenda abidi ngamshukurio owanama rafanye hazi yatarajara wasulibanu na monokarundu mavuna menji ya parihana rumazembio zinu kama nzomzijua mjozuzisa mjozijua araru rihundu relation baina ya ujamaa na unaanya na uwanzani baina ya hunu na onze rirudi rirurumwa wenji watukana huba yahe yesi ya sayinu rabonze rahundani walikahuba abaheni mwana mkomori uhusukaha hanatsi izo wenji wakawafumatu abwe bakishe marunda oho parihana
yeka wajibu ijeleo rimulishieni namna zembio za hatu rendao hamwiso. Suala muhimu ikawo rikojari jadiliane wanu de suala ya husu Muhammad Mwana ni suala ya husu aliwali ngajina haki jumweza mbao mzuzise kwa tata mushkili Muhammad Mwana yende portoparoli wa hedola yo haki aliwali mwana chama wa hedola yo haki jabo yakamka humona haruma zemonano za hatumbali na bali Muhammad Mwana hafungwa harengwa mwezi wa Tubu ondani hahe jabo yakali wali harengwa humsirini hunutsujini yabondo azarimu nishenukaya Muhammad Mwana zingarwa kaja zingarwa harumwa maandamano Muhammad Mwana kaja zingarwa harumwa konferansi ya hatu si daula ya haki Muhammad Mwana kaja gamatiwa na action ya ukahaundri haneshe tendwa ya ukaya haparisiwa na itendwa ikawo hakauzifanya Muhammad Mwana kabatiba hani ikawo haparisiwa ya ukaya rika utwali ya mkodo au rika utwali ya namna yota msajajaru mwenzi kaja pariswa nizo kabati alama ya Muhammad Mwana ya uka hakwanza jirise baya hautabu haruma yenzi paraporo neza mbao karja paro zifikiri karja paro za basi na Muhammad Mwana karja paro dhumana robo ze namna hiyo yapo mpaka ndabaha takukaya mimi denatelea umuvuma wa daula ya haki shababi mkombozi ngamkonfirme banukaya Muhammad Mwana zingarwa bure Muhammad Mwana zingarwa kisiasa Muhammad Mwana hazingarwa kiumani ulombeni ya hezejani uzi lombeni hakaurengwa kirashi Garjoja mama hadisi yawe kamya uzisa shahare wa kirashi kaja kauzirengwa hanrongo itoka yonzi za husu ye bwanari wanao ijali wali aliwali wa yaka msirini waka uswali jabo kemana mali wali vaka msunda ava simwambi okanga mjonzu bilwa msirini au kati ni kwa kontrandi ni polisi sinaba mahunu mjina unje ya ukaya emisiri ya tujini ngejonzu bilwa wajaba fanya hapo njilio harume prefecture la handani wajaba fanya halabili la he corona la kaparaye madhamana wa mji wafanya halararu iloka njapana madhamana mji prefet no wanwahe weze seluli zahe yauka ngebidio emisiri ya tujini tubilwa yabo yo tifaraha no yabo prefecture tiparali wali jabo yakati para wanama ze nabuhani za mudombaye ze abu wanama wenji sababu mtiswalie umsiri baungo upare juu na mitisati kwa kontrandu habunjilo la fanyo prefecture na ana polisi mzima na biokati ule bango wajuzu bansujini haukanga mswalio ze jamaa za taraweha nane ze jamaa za lahesha aliwali hanjibu aliwali anamioka bo yo mafiti kati zingarwa msirini yabo tizingarwa hedini ya Mwenyezi Mungu sababu ngabo tofauti mbili haukabano anunga o diviser ngabajoka tabu haukemi jipi ngabo anunga nzo waswali ngabo watwaza waswali yange joka rari ko ka resistance wanreme wa wanena hifadhi juja hunu aliwali ambaye ujoheda ya swali bo ijo siku waka ujawazingaro tikanti populasi aliwali hanibiri minja mbona haniwala lansi sijokangu msiri siri katibu mnapulasi ni hatu dami Sedi Bakari motwamba mulaidi owasawa kanso pareni afturukandu dani besengo ajawu mnapulasi wa hatu kabajabira panzabala epejenija minja jokangu ajosu kuila uwo yepejenija baada ijabal tskatimina Sedi Bakari wotarajaju ngardomo hadisi bala motwamba shadulia hani parawende akonjuzi babda epejeni jama musholeke tijuhati haru maye dari ya komurtele komo nujuo msihiri na komurtele komo vambazima tiwalalaru maze ze kolostra tivuru ate kamono aweduka warengo msirini njawona aboho juwa ndabwesa wanjaho ogarini wakati latika walala bala ni unishie ndo ngona nuishe namna zendongo za hata aliwali warengwa wa walao kwanza ni confirmo ka aliwali
kajazingarwa haruma ya daula ya uhaki. Aliwali kajazingarwa haruma zitendwa za daula ya uhaki. Ali kajazingarwa ya ukaya watolo arongo haruma daula ya uhaki ya jokaya. Aliwali hazingarwa haruma zenrongo rakauzi tarish. Abura Muhammad mwana raliwali wazingarwa kisiasa wasazingarwa msiri amjwao kaya aliwali halibi yedroa sawano wakopliliwa yeye hagardewa eshamwe hansirini rahe avuka kajamba yesu ala yatsonafu ngabo suala aliwali bokoyi kautsambali lewda bonure ye fursa ni nanwenu aliwali hende mde baada hende mde bana abubezuri wazingara baada aliwali hende abumbe sela de tsararu mana wafanya rumansu sitamfikiru heya watoka mde vaka watoto wandri hawarengwa heku vrefu ne trawe wende mde wo warohao ngabo mru ya wabalia warohao tena ye mru aliwali ye mru ndasi ye mru apara amba babda banurizambao aliwali kati mfikati nyama harede haduzulwa za msinadi haulwaya hariwa poto ya Comor Telekomu lukumani hamluzua hamfanyisa rampa umuhimu hamaza ndo aliwali ya rendo veza uzishanshiraye jaruri waja wasaya waja wamluzua yode namne kamro afungwa ruma movement yoka mitini hati fungwe shatsonga ubaidi ya rengwa hatofunge tambasha rushu hambabda langu foho kwa magobani na iye ndo magobani ngujo udwaya yode isha sababisha ubaidi ya rengwa shani jajana renga zemeda na boka ubaidi bandrabo au ubaidi hakwanza udwaya ane kinyume ti felicite ubaidi bengeti ndaye njoka tudwa tifu nge hakoja zingarwa ya nengari yode kiswa ya aliwali ya ji shaija lukumani hauzisa emru ya mbabdalando ukalukuma nasi hasimde ke jamruhusu ya sokoti domena aho tinu hafanyu hasihi aburangwe sara nge telefoni ya konesa aliwali ya mipango abo pia nswambilo ukawa ndo watokaona ya direct aliwala jamba timreme ponyari timreme shononde shobanu bwa jendri doke manali wali ambenda mnaila emrumshahi ngaruma trete mabonze emrumshaha pairo hoka abali wali hesange ngeilewe ngawa unesoke lade manali wali yambenda mnaila yoka yambali shanso kwanza nunesoka mimi njajo paro ni jandaru njajo paro ni mahakama nedenamo kayobaidi hana de anambia yo kitoto rara ngwe kanja kandu journalist njajo hana mitimo tontiti za suivi abili dokaya hena mweza akili ke japaro kiri journalist ya bali yemrulo gardavi yasihe halafu birwa procureur halafu journalist ya birwa procureur ele asu alimno mruna nambie hate sharia shara sauditi shakifaume ke japaro kiri fatuzenti ya kidemokrasi ikawuri kubali kwa demokrasi mruna nambie robo za parojiri bata journalisti kaya hato tsengela wanzo atelefoto atanyubo ze portable ezinji wakati nyurema halafu leo mrende gendarmerie ya jadaliwa hata tulobirwa procureur abema journalistu kana mjemuzise yebame ma journaliste ala ma enquêteur wodwa ketewalo procureur kutupara hakimu wa matafiti shango paro journalistu ambukana muzise mruo abwebideni mkomoraju zise ele jaji ziparo rende handi halafu tiba hena mru yako wone video yani wali mrako shoka baka mrodi ngoni aliwali wakati wanzo arongowe daula nonwa muzisa yewo uhadaula haki ngwanzo ajibu mraba eliwe parojiri na konferansi ya prozonye hobirwa procureur njaporosha konferansi ya prozonye hobirwa procureur usukuila hada katukadharo ne soka aliwali kajafungwa hadaula yo haki aliwali hafungwa sawa na warengwa ho msirini
eshamwe hatsaro kango anzo aje kwa melange ne daula yo haki iyo afera hawo abo yo montage wendo wa imonte wa mangamize shadi wali hazingarwa haruma jama ya taraweha haruma msiri wa mbauda bomna melvunu tsujini wa melange deba kartu do shamwe hansa wendi kwa tsurami procureur kajarugo karjandula tambanongo kanga bomruju afukahe na rumba mija paromwisha ya rombo abuzimba kishani ni ma journalist afikirukane sababu mshinzi ndeze hazilifanyao ni ya Muhammad Mwana na liwali ilinga nyine nafasi na suala kamjojo mluzisi. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Alaykum salam. Pedele mshangama Facebook FM na RSM13. Nimamduka na wana masuala watujuka wale haku swala mando bwana Rais Abdullah Abdul Hassan kumweli wengi watutishangaza hai wanu abdalaka jambo mutsaha na abuheli para watangazaji kanza unanini mabele swala hilo swala la pili ekatsele wangu Muhammad Mwana eshamzingara linufitina na wangu wa mbeni washangirawe yezi do wakaumwentezini ekatsele wangu nono shahar mwe dossier ikawa tasisi watangazaji gasinaji tuna dossier hiyo kabati elema igusuo itana za kifujari wanu wakauzi waramwe za kifujari katsele wanu mbeni wao washangira wezi ndo mtabana tikandana lewendo bwana Abdul Hassan ranzima la hata na wanu uzone sana ukana rikapirizo riroha muvumazinu zandisa na siprizo sharanzima la hata na wanu huja urende rais wa mashababi shawanji kwa sungwe bambo kana badi bana Abdallah hatodi harejei obwa mwinyi hapa aswaze kana pesa kantujini hapa aswaze ziriza kantujini pia zila diskuru za opposition zone diskuru waroni zo kabati changement eba ujoji tamka harma le swala ni hamiso shirika mana malona swala abo wenji kayao motsimbili kangwarongo wao ukolambo kana Abdallah hukapirizo gojuo wandu lokandani abotikapirizo na mina wenga bozinji nizijua ora zieshi batima shatsikanza bana ndosho bashinu walwana matangazaji unanwe mbawe hadisi yinu ihusu ani haukanga bandu anzo melange e debainu wa melange na ndongo zinwaji erisala ino tobeshea e diaspora walo bonze husu namne hawaenda hao kana makati ya muso yanu ngabo malapizo menji baina hao na wao na mnungo unu wakahunu komori zejane guzlo kinyume no handuza misumari watanganye matsa cha obonza hata mpaka ndaba hailu raha kwa jatanganya saula omodo mzima wao kazama marhaba menji handani beseye ya Muhammad Mwana yoketi na dut amjokale na mra parisaye dossier ya Muhammad Mwana nguhisuka ya dossier ngiyo viti abili ngamjoka yaho wamba wanandu wa mbeni yoketi na dut wanandu wa mbeni watendelwa ni Salim Hassan yemba biyo kabatata mushkili kabati dutu Salim Hassani na baadhi ya wanu waserse walumbeni wondo wakaumote wumrengo wa Muhammad Mwana jabu yaka Muhammad Mwana bade dossier de yundri hafidi ikabidi ke Muhammad Mwana haswalaye ngidi wandu watendelwa ni Salim Hassani neshekundisha serse shilo hiyo wende wamba ukaya ka Muhammad Mwana hado fungu lwa bungu jori la sadefi ya bungu jori dharau kebidio mregeze habari hokangu jori tindaruma ngumba manyo ngujori pakui yokakaritina pouvoir yemba biato wambeli wa zamba mzidungu harumazerezo yabili doke dossier ya Muhammad Mwana inu yewi decide Abdul Halimu na Lukumani na Zaliwae kabata tanrongo za husu dossier bana azali ngupara amiloke dossier Muhammad Mwana ngiyo jau Lukumani hampara ireje ya Abdul Halimu mwana mshaho mahakama itsoba kishakila ya nwarara azali Lukumani Abdul Halim yabwe ekesto ya Muhammad Mwana
wongo ajo kazali Muhammadi mwanangu juwezi feliza hao haukaka yena zaidi ya diza abunga rujwa azalile bumbala yabo zerongoza Muhammadi mwana rimwabanu kaya inu vidi kabati hata dosiye yangaje Muhammadi mwana arwashetelwa isho ntwanza ninjiere mavuka we jarongowa shedo swa Muhammadi mwana sinaki mukaya ngiyo vidi wakreli amru na nabi nru yakagardavi gendarmerie zaida 20 na mahima nduna nabi yenda yi neke krimu hata mafure ya wemru mshahara aya wema na mshauri hata Shamsudini ya wemru mshahara kajatimizi zetu Muhammadi mwana yazifanya mabo yana makabjaka dossier wala bokawa kwanza wa kreye dossier ebango ne militaire watu mla na kudeta watu fanya zetu Muhammadi mwana yazibita gendarmerie shesh majandarmu kwa jashilo parisa rusursu ya Muhammadi mwana yabondo kawa pare president lukumania para Abdul Halimu wado walikaze mojo kwanzi hano wazingamani Muhammadi mwana hauhif ani haufurahisha lebea la Salim Hassan wado mbele itijoka Muhammadi mwana harije mbele yabo confirme dokaya kabati telwa shilo idiro shahusu Muhammadi mwana aurongo yafanya mpango shazinrongo za kisiasa za husufami na janibu zilo mbele wondo mfo Muhammadi mwana wumva wahusu ejanta aye homa gobani tikohanza umva wahusu homa gobani aferfeswal tikami nawe na mamjozi tolo shahidi banga webanu ni mwakati feswali ya jaka urengwa anjusa ndawe kodi wende wanjuso malaloni neshale kiyo hokujana helele mwana mshe ya hawa atahobo hale bawa washiwela ya mitamimu li sekurite na helele ya masekurite wala zwaha mba hom sirini ukafeswali hawa himisiza feswali ya ruha ya bale goba na weneje ula sekurite ya hawa juu ya kwenda ya puwele ekroshi yaboze rogo baili tikaya koma goba ni minawe vandra karja paro arumaketi shamjo kahena mru ya koma goba ngena zohamba arume hadisi ya feswali sidama miche hena mru rayaka epepe rayaka lomoroni bado waka ya shambrobe haukawo waka tofauti nasi kabati mru ya koma goba mtujoshinda yambe hadisi ya feswali uomna haramu wa munramu utojoshindo phrase ya feswali ya yambe ranguye botasi uje dizera ta elera kauroha kabati mru yatuka shahidu tujoshindambe zenongozaje yotsindongo ya hangu yotsindongo ya haho ikema hakama ngwanzao ritemanyezo rawe shoma gobani na waripare amjokari na mrulo magobani mjwambe mbabi yawona kabatata mushkili ngasibanu ngasimafiere na ngabajojo sikwarjo huzisiwa ngabajojo siku ngarjwambe zoransho magobani yabora ntsuti shebeze bara kwa jari parangwa jwa ukarikoma gobani no kwa japaro ripara benge gwanzo wa monte dossier wadori shangaza ya ukabada dada na ubaidi wako magobani wadwazo kabada waka majeshi wafungwa wakandwa siasa wafungwa baruani pia wakaho magobani sha dada bade journalisti yeno baidi yawondo wajuwawo ezafeswali sonse ni yako magobani abatongeshi ombre wa feswali yode de ya feswali gaboza husu vanunga wengo tsona mbaze kanape za mwinyi na wala inyodo opposition harumara wesa warengale panza mwambio kasi na ruma zaida mezi mfukara ngema upoza washili wafanyazi hazifanya wajoka wasui ukaba nububaidi sisi kabatu jori ramene amane deleka shababi akarumilwa dikiki wotsinda asisofi haukaisha babi wakauterezwa nikiki yeni kwa vinyo na bange webisa magari na hanzi hampado na utatirat sisi zabarinde kari na ufanya yemba biyomru na lawishi ye wanzo kange bonze na renga vio yaje dai tsinsi ya hatu wasiche ikamu wanzo atema gari mro kwa tujwa ze station bahulio esas daule hakiri hana station esas na zibiriti na waje watie ikamu wanzo wabise nyumba serikali
wonsi pia ngo waruma ze parti ngo waruma wajumba ngo waruma opposition na twenda wati tikana sinyetori ndahu haunga mwanzo yezinda hu sisi emana na kokreye rihozwani wo haukawondo wanzoyezi minsanzanike dhama na serikali hata fonctionnaire yoti kati jito nito jorejeye bahazi hangu nembara dio hangu hauni rejeye zehaza hangu ntuta haza serikali zoti fanya bona na moto tika fonctionnaire tifanya zisoko potramu imo pia tifanya hazi nsuli ndale woni kemrwadi ngoni haza serikali ntwita njanjo asuli darajo fonctionnaire ata nilawo fanya mashina benchita fonctionnaire wazi kumena zili yoke tunabata mbanongo abontu fara munyaja nke hazi nsojo kati mfaresa kaniyo tidaba halo opposition engeti kwanza hazi nsojo dunga afumani dhalimu ni dunga yawe yani kemba hazi no tamba mchitaha na mitijo kanu rahano walondo abonja babayiha abamtawo ni confirmo kazi hazirafa nyabubaidi mkawuona nduna nabiye opposition rangundo mwaha le 24 mars rango siku watsambazi wanele bombi na mtonamba mji mzima wafanya bunjiliwa wadungwa mbio uja tsujini wafanya mna conference sisi rifanya shomoni rifanya mbeni rifanya shuani hena usikunga rona nao rirudiri jarika kufanya hazi juzi jana marunda rija ronana rifikiri riwapara riwatsanganya yaukaya ribalapla yauka azali ngajoshida rimunuwe no mhunuwa wazali karena ushida rizifanya wasiche si daula yuhaki nganzori kesi nani haukanyide mwarumentsir nyinde mlo na wandu wa dereze parti nyinde mlo na maye nyinde mlo na relation si rijari mumbiseni shani nyitsi de mrumbisawo haukaya nyinde mwabo suzwe shaya yawe kamro kabulindo kaya emarunda ya hatu dozubi samili nafikiru kakabati mjarumenti inu watsomri eya usejeke karje kusando moroniwe de kapitali emafanya siasa wakazafi shindahu hayo wanobonze kabati mrulobonze kutina mji wondo walo na mwaye wondo walo aruma demokrasi mruna nabi ye mrulobonze ya para mro mjini hao yamba tswani so mjini ubaherangi haukaze banderoli na mnabiye diaspora mzima ya paro mjini hao ukaba nsoti pia sinde rafiwa sinde rafungiwa sinde ridhulumiwa mpake amritola na mdala ba mi president wewe ko mi president wa marindi utona salaire utona nawe abo twanza nhambe boba iduka engeo maopoza wafanye haziri fanyao wajoka ya zali zahe hale yabunga ranzori hone soka sikarja kaunaze kafa mado wakazina o washarimi wao warengowe makati ya muso onde shababi mkombozi o wamenase wao onde shababi mkombozi o na nao hena usiku onde shababi mkombozi ya wenge wanu wafanyezo rifanyao azalajo kahe zahe hali ngari wanao heze mbibo za hatu nyanronga yeto wana kinyanronga sobe hawanaze za sobe simba hawaneki simba ndovu hawaneki ndovu mbuzi hawaneki mbuzi nyansu hawaneki nyansu ngari wanao sini mzaze mwanze rumbi embabirashinda riwani karna ushinda rihejuma zembe mwetso za hatu ya komori nsi hatu asiche nuya tu sontipi hena mdu natso wani ngaranzi hao ranzishe bakungumani wa kilemenu kadumbili kadunraru ngari urongo wao ze movement zo za hatu sontipi ikawa kubali ngari jo uhima sonti ikawa haraya na wahimaja adovu boma bandani hao hamwisu ya bala kuchanga lokango tsahwa halafu jana wongona na tangazaji wanunja fungwa nja tole wa madandare raha wala njero wa convocation wala nti resident survey jasambi na mamadu na wata mamadu juza tsorongo wa kwa manongo za corona bese wala ertemsendo wa mkaziza mimi ngamtsahwa omtsahwa umru repulie shaho repulie tiboka mnarenge sima ni sefia na rumamaji vatike mrujoni won miti Usama bin Laden wanunja tsambaza wo mnara wa homsiri wal kasm ya joka mzungushi wata itumbe mpaka ngamjoko marengweni ngamjo hendata nendo mabunjilioni
ekanga mtsahwa mjobanda ntawe mtsone nabo ndo ngwambe namna hiyo ngabantu adongomboka ezabarindrini wala watsahwa wazingaro wafungwa abdala tsahwao yatsongo one haruma ye marebo ilo suala jema swafi ilo suala jema na tena swafi tabujuo kaya mwinyi baraka balako tsa ekatsuhe tsunzu katsuenda vwaju katsureje tsujini yo yandani tambumjuo kaya vala Nurdin Buruhani ga haruma control ekajabulwa yenda Faransa ya reje dosar katsaruma control shanga ngwatsungo hanza nifanya manda wala tosha neza Arshimedi neza Sami Hamadi neza Jafari ndenge japawa nitawe nenzangu maore au nenzangu Bushina au nende Faransa sina ula wabana ngufanya siasa yurepli zo kazijana miche mafanya siasa wa huha nami wa watodore ngaruma muhambuka jaka wawona wakomi jini wakarume mabavu wakahona mabandani kisiasa haukaya kwaja fungwa wala kwa tsaruma control ya joka ngwa ruma control ezifungo na taba ngwa mtahawa ni gabili ya bula dhimaniebe hezi haziri zifaja ukansi jajali ntsura gendarmerie ntsura maende ntsura mahakama ntsojodaza unifarie nikejanono ndobanga shaho kan replie nijero nane banata ngojenda usiku ngojonura ruma twarabu vahanu ngojono na ruma madzigo mahala ikawa nzingaranizo kwa nzingaraba bobai rikana ruma mezi mitanu timri hati trawa wewe ndriho trawa hujofanya ruma nsusita tsujini bana hata ngabantu wakaudopa radusha kuru wamanga we maore utawa wewe urejei mimi tikahu tikosana sibureno chaivadziva waparonzigara rikaenda atoma kama waparonzigara tikautirishe nenda mahala yo shatiko jokangwa nsahao usiku wakamzigara silele mukabala bahi tenzangu hula kur supreme wende wanzigara bala abo yare mwambila benza tina ujwa ufanye ye ererila ya marsi ndudini rejeze abari wanubana nari kwadwamana shatsuka yabunga midali minsidani ngamjotirishe nikemine marengo ngamjotirishe nikemino waru ngamjotirishe okaranje wakofukaso njatolo hukuma nti resident survama ndo wafungwa wala mitsisami nafungo dahoni ha tijihifadhi ngamji hubiri na wangalia lenzie namna rendao ntitsore wa mamoto mtiti ngwajo hunzingara rikeka dinga rifanyoje na nyimti wa mbene zingara bamjofa pia esha ayuani mabiyoni esha dani yotsi esha tsonga bado resistance vanu dembaji ya hatu kwa yurongo wao esha tsonga zemuni wala watsurengwa neze mamadu wala neze wa watsure mamizinga pia demna hano hatu kwa yurongo wao pia wajoka yabasa wasizibuku shaembaji ya hatu ridenoseyo ka athumani dhalimu wongari njuwa wene ekipu ya engeti ndasi wanu wajoka wasizibuku wala mti ombedu wanerengwa wajombanyu pia wajorengwa mananyu yongari mlabi yaona shembaji inu inde ya walamwa inde lamwa wate diaspora wonze watsongono kangaho victoire na hiyo eroli ya movement yondrano heni sami zambabana ngwanziho ngorongobo ngofanywa maandamano ya pepe diyoyo zona hodi samzinga na ufanya kudeta vile mfanya siasa jarihusu na hojaha na movement azali ngupo hitoyo wanro hifa yabambazo wanru bonze yeminye mishinzi waketutaha mnagari yaba wapenturi bahamu hauna mri ya uswabanda asamblini yokeno mwabarongo yonganzwe peplu wawa mandezijiriyo wafanya resistance aruma zile rakomena zili uwajutu habonde komite international ne arme abukari no discute tsondo kazalina lao wodo mpango wandu wapangao haruma movement chatimru ya bahamna rangi au yatamnaga yengemru yafanya movement ya banderoli le 24 mars makandida kumenarano na ili zerija ze wala pia waliswami zingema na azali ya tsurohele kwa janabwe makeso mijini imana tsurohele azalika na roha kesila na mbulo azalika na roha garla tulomno azalika na roha hamri wa usiwa azalaba kisha rogo mbili resistance ya husu ye people wa resiste haruma maandamano
ya tsunraru au sukuzima wa mhunwe yao ejo fayafe ejo kamadake mwade ejo vukavuke yode pweli lwa unazalibu haribani shamru jwamba ngutatona rukume wa separeni samina kamna waona tena wala kwa ajoshinda wadai nganzo mfuza pepe abili ngebidoye zibazahe zirondolwa masutu ngebidware mumarisa si hata ke hamahadua iyo yo yarifanya siasa wanzo raisi yo njasuilie daraja ya dawla yo kwa kirasulia hakukewe yamfanya sasa wondo wanzo plasahe mitsu anze plasahe zonde zo mobilizi lidwa wazali ebebe mulo namna kalkwili ya ukaya ngamonabo mtsuje wabisimagari ngamonabo mtsuje wabahabanderodi aziyo mijini hatupia itsubisema garido kabatsi mji utsona gari la serikali mjini emana enurato paro hawa bisele mtsongwanza abdala ndo yatowe ordu mgaze mwenzeru wabisema gari raulobonze na tsoparo mjini hawa wabise na tsoparo mjini hawa wabaherangi basonti pia ururani madwara kabati mji watusiblewa ranguta kwa maji ranguta kwa mwenji rangwe maisha rangwe wa wahafu ngamanza wabdala tsuruma midemtowe ordu ya ukayaya na musemiri miriyo keto wa raisi zevoizahe marangi ye peplu waundo watu wa raisi shatsi mri sino kamri wa husa raisi amfikiru kwa wanzo wanwado neze moteri wa usawe miri hunu azalajo kadao kabati usiku wato uswamiri majena mailaru mweko moriinu manazala tolawe ndemiri ya kaunu piye fanywa zobro yotine jobsa raisi timiri ye kayarangi penturiwa baho pandoni na matahe la gera ne mabahara ngaru maze mashuhuri kabati haruma nyumba ziwiziraru watoba warangaru mwemiji azalalawa unjoko swani sono zitarangi yabo yoti solution et solution de voyager peuple shara isekalo wa hamdi wa usiwa yekalo wa gerla bisiwa yekalo huwa harang no ye huwa hefua he peuple na watoweze maliza hao watoweze ankiliza hao rirumie ye voyager maranya rimtowe he peuple he maranya madezi jirobonze shekamu wanzo abdala yatowe decision ya rangi abona mjofanya recensement sahema baharangi wadobonsi juu nitahema usamirini mjuweze moteri zilo mijini njeni ziwaze rusemiri lo munu pia riwone kaza libujolawa azalika namla wa hizo azalibujolawa ha resistance yonde mana bukabanga rambao movement resistance yonde yabakisha hoto wa azali afikiru ka yonde majawabu njo shida ya jibwaru wa masuala masuala mara Abdushakuru wa Radio Kazi lisuala la mando ukauzione sahamai introduction yao ya ukaya kama mtangazaji ujaharma wakati utsuwaingo ya utangazaji habu wakanza ndio wanieze haki za enzi uvaingo ya kisiasa udiurejei hamara saya harma utangazaji hamara ya saya tena udiu utsuwengo hiyo uvaya ngo ya kisiasa tikanza uribenuli harma wakatika yao wakamtangaza jihadani watsuwa nguo eza hurejeza hindini marunda ya parihana baada wavaya nguo ya kisiasa wakaanza ndoni daula hindini au shikoja kaudi wa hiyo itongeza hureje ila mbazi yao auje dola mwana ila vili da domvo husuo daula ya haki ukaya unisaya ukana kama naujwa kwemiri msepareni kama naujwa mkena mzinga shangi lazimu mwani bwana ndio tungeza serikali liyo wazie dingoi zitendo ikaondo zifanyao tikanza uronese plan ikayao daula ya uhaki ngwaonio haukaya umuda wa ulavan na 2021 ikayao izo mingoni mwaze ngumziwani liao ngumshash nganzao TGV ndao mbio haku na uzonesa yabo ya ukanda nganya haruma mikonti ikayao harumai makati abira opposition akabonesa ukana banu izo shinda fanya des akistarab ebanu nganya haruma onga opposition ya ukana ngarianzi hao mabarua ngarifanyao lettre ngarifanyao makunjilio zikaze kifu yao shakabati namna ya saya ya ulama ishabi wajuhe wadubi haruma emabaya lisuala la raru de lamu wadimana
kayao zone sabu kaizungu ni maze zepo muhimu kayao daula ya uhaki waziwaniliao ngemanu daula ya haki zinungu wazipangao usoni mahadi manahindi yani plan waloni usoni mai hindi haukaya mwamba yao kana katina dossier nge plan ya daula ya haki waifanyao partisan wao aye mkalimani wao ya DOP hizo ya Rohindi ndio masuala yao ngaradisa wala mwisho andani ngari kwambia ukaya pula Muhammad mwana engari tola wendrini izo geko tola fanye izo mukazamba public shano ko ba Muhammad mwana ya liyo ngasisi naye na boti Muhammad mwana yeche hatali wali ngari kozao ngarona nao rezitwalia ngarona nao rezifikiri ngarona nao juma mitwala ngari wanao heki asimiezi Mungu ya kusudi ya riwane jabu ya kati kama gobani mino baidi kabati Mungu ya roa mizinga jari towa kabati Mungu ya usamira sababu nda mino baidi wako roa kabo nziru wakabu mdaneni ya shida hatowa yemna bandero liwahe ulatoa mafoto watangazaji msino heya shakabati Mungu ya jokaya mkana mirakli ijekeze mvuzo karitimizo yekayanda mino baidi zentsura afungwa nezentsuna kama gobani ngabo mvu za jazari libere itonde mahakama nduna baleze mvuyizo ya jari ni kenepula renera libere baka wananya singwa tabihao iliri zirumie watu zemvuri rumia zonde zemvu matso ziruma generala wa bana kartina mfuzabili de shari ya shihukumu na ukaya rijuzo kama ni mwanafungwa bure hata ile usiku ye maraia wajuju hao nsipia rihifadhi Muhammad mwana sheyo tika ya tuwa wasichi yabwezo nga mtwala wendrini ngamfikiru kaya yoti ndongo yo jaba bijana mokenda ritwala ndongo wendrini karno jarambe yao dotoka karja kansibule ngaritwali yao wala kartina vuzo ndaram libere pirizo kakartina mizinga ne kamru libere wa hamvu ajotende ya libere wa Salami na Mamadu na Sambi o wakaya na sinyetorizada ula wakaunome majeshi wakaunome mahakama Shamsul wanunga mfikiruka hamabdala wa general Bizo hama banu wa generali kawo ze base militaire ngenizo mide ujere Saudi mide ujere Kuwaiti mide ujere Rusi mide ujere Marekani ani msamni kadaraja ya general Bizo hozu opareni abdale manotso tenendri kutsuringa decision Muhammad mwanafu kwa kamtushilo libere vanazali wandeleyo ani wanika daraja bokwekawo ye daraja mwanikayo atakeja poroka na mungu masiwani kabatsuji sukero na abdalo indrinde oya kana sinyeturi ndahu vanu abdala ngamtsongone hanya wanwari ndrinda menu bombi wanatazaliwa ye ngushanje malaho katsula letsanda mjini na betsalaba na mtsuje hena mjingulalo katsura nduwenji watoto wala ngona obi ebeke kamkara di bemba jimyo bomba atomiki rakanemba kiyo ino atonusuku wa joba zemba kiyo ino shanga manzao rendera rumi ye ya sungurwa au dera rengenjizi ruba handromi yomoni na mkeradhi bansina zevuza general Bizo walele ule hakikartina mizinga ya joka bango walona mizinga na wanomewa ondo wajo libere Sambi na Mamaduna Salamina wao sisi kartina zevuka karjanome ngo mahakama au mbaje shauri relation bonze rajuka kasina maliore mba mercenaire rijarubise wanu rila mwa komori sha watola zaidi ya wanadamu zimfukare hazini ya wabdala ngwanza ndo ya juhe ya watogo malahoni owanrwawo pia na wako ya kauliwa ya wanakwanyisesa le hatemite sante ya hao kwa ya paronenga manendo la pitani shaba bdala ni wanzware juku ya hangu zimfukare bariera isi wakonyode chawa mrati jangre de tele basi sawa rwetsi hena mratoza longe na mbabahe na mzazahe na mwananya soti pia haruma mijima jana melango miranda rwa henga zija mtsami mkemi mengo miranda rulo yunro mwenje hate kapitali yabo dala ze su Francisco pia zitsotu na fuko hahe yende uzijere zetamwizo pia wanduna renzi usereke no ujinga na wajebe ntsimbana ya mdale mu ya tusonsi pia ngamjo wane mbale ya hawo banu ya rudi
chatsina urengo jimlifwa heze milioni za nada mwa Komoro mreshe hitswa halafu warumishi daula yinu no wale la dahe daula yinu wanjemo ndani owasanga obonze owasaya wadoshandruwa jomba hao halafu rabdala enusukwato ngofungwene udaidi no wananya hariside rengejiri mahentirirwa ewanzo shefu wa mazamonu na jeyorege ijeru ni kangujo to wazalami rina ndo abahorangi ndetse senema baba no abasejema kati ya ujibu ridaza nsuzi jiru dorongowa sharjo do repond komuyani kambashirika ijeke rirenge mangabuli rengo pale wanzo njenrejeze batsi renge haraho wa Komoro njarenga harambamu kabatsi mbuyani force njebano wakati njo kopulilia kabatsi joni force yabili huka journalist kwende mbwa siasa hurudure je journalist amhambi ukosu kuna koja journalist demisione haukayatsa bukami banakiki kikakodwe magoli wajao yevamna kilota shindoni na mnasha tashindoni yabotsi kwenda wajao tikomona ka garde devi ngamjwe madodo yakanayo neze kudi yakanizo lejana ni hai no wakati wakamfumato hakauruma kideleke vuruza magamoroni mwakati yote kava mnasiri wa pesa na mazati yalo amba Acropole nevane danangala umpiru kati wako vamna shata shindo naka na madodo harumwe siasa mimhuwa heki politiki na doba na kombo kanga mdemisione nidena fanye sasa minaye bamu mjuata nsumjua tena hutotoa hahe nsumjua tinkaza maha nsumjua hanikaze za heti kaja nikaza juma mahamili kiki ulati mbundu hazi ngamjuwe to abia mjwe sakoli se ngamjuwe bano akodo dile brusheti ngamjuwe mri adomnike brusheti ngamjuwe tafsiri akazwale kiki yabwetse ne Johnny Maru sabajani pula radio si demission tsambamo de sur le terrain minayo kwenda sur le terrain hojanrejei ni watangazaji msamiziwa ekanga mweshedao pia mtilwa hena mri adorongowa nyiti ma journalisti nyijao hahungresha baharani henda tare mobego yimbe sababu tija sambanga mrudi baba miti politician nafanya siasa shami Tanzania melange ya politiki ne hazaki journalism ngamreje yembonzi sireje yembonzi sambaki kukaya subutuni vumwete no john na baleni sato wa mfano atodoto wabdan na mzambe nyoti pia tireje tambatireje boki kunushino lifanya hata malongo alafu subuti urongwele kalima labda la ruma mikrojone kanjambazila ramudo sukuyo kamjesha kikitena yambale suala labda mrana boskuyo alifumba tena na tsosuku tata be kanjambazila mitwa bazila akahini baba no bahebomba atomiki ebomba atomiki ho vuriziwa de kazibara no wanrupia ngoneze bomba atomiki shayi yoyoti tsotole ni baba hali abo yokaya zangozi bara itsinge ndo dakanda kangoto bomba atomiki hoto bomba atomiki yangu na kiki na tsosuku tavumwe isimu ya Abdalla madamu ya kahivumbu ya jeawe abutukwanza numakinishi ya ukaya ishondesha nrejeza ya ukani mhifadhi na wanga mundu shabaha minga mumda mu watangazaji haukanga minyawe hazi ngaminyawe hazi nitsikaba numina rabiata beseja wala mwikoni wali watwan mariata tikamine brema werefi tikamina faiza shule rikate ngo yabo rede kano za timu nne obirwa kiki harongo wamo rijuheri bandone renzatu rede nsuyo msedi akofanya kateki lilo amba conseil ministre rambio kasafkare endaba kishata safkana da kamengo mirao rambe ka haja benzatu haja ramendeza we waziri shawe kililo weti waziri wa hatu waziri wa heda una yinu pouvoir renzatu iko oblige ya jata hesamaha yafanya conference tswabili ya jambe na misami kiki kajaparo ridharawa katirado jona beban wendo ubireno sukutso jodo rtoma manani tishata jana enosukwe humde yani hata jana rudamde yani aba mjoka nyonti pia ngabantu badoba ngokoti ma journalist hamabia kamjavure zombo kamjavura ze hindoniza hali mwenzani yebana atwenda wono mruti journalist na mjiala wa yibu mpamaela jakati mubabu so waziri eyo yibu yando yibu wenu atwenga mru journalist abuzi sema suala kamjashiro mjibu kamjenzanu kamjamreponde shayi mparaninga mwendao zabarini sindaji mlo bani nane kawa nyutu zijua wala demina tuwabili denge mholo akokabala kamjajo juho kwa unji wa hawabala de nawili de tuwami
abukamtutsa mzigo kanga mtomulo manani mimi njajo kiri tijore ngone polisi bana jambo kati kamzifanya kikiti paru mabiyo kaantasio bwana waziri ndadeze tso madona orengo waziri wanga mjokaya nsujo kamushino hadisi sababu hamobo kiki kaudobera wetenda ma journalist shares karna kubali wewe jisoke waziri mwidzido rumo waziri no huibe mapesa la duanu kaza transfer unata ngajwa magari wa yabisa hununeza nyumba za serikali ne para tama hazitso hungani hasebu domro wakahutia weko bidu umiswada poto ufuma ufe shabanu yetitsu hengo nada wa jandara je waziri afuti gorte da shirba karna kubali ani sio kareka munge waziri ngene nafasi ya mezwanzao reka ureponde nyinyi ngamparo wa journalisti wa internet ngwaja laba hai hazino imikaru tukufu rango internet haja ngotonata mraka karba le journalisti hakansi helonze mwamji haja hapwema ridawala aretarido tsohose lihon harenge Facebook abo shibizi watukufu wa he 302 tikwanza ni muzise swali kutujwa journalisti na uti journalisti yabo ekahabo kayanga watsoma journalisti we wakati ndio c'est normal ngono hata mrumzaze harenge nguba kusomru irede hakika wamida shabahe ewe waziri utsona mrumzaze na mrumbaba na mruya wala maribiu haja nguba buso kukubadi kurenga rafujo baba weti journalisti ana abamsamo nesoka ya katire jarma journalisti rejeri hifadhi yekol ititendo shere madhamane wanua ritende shere hamu isobese wala huzisala mafanya siasa usa ujibu ya marar ila maraya ne plan laula haki abalatso ujibu Imigana maraya na ya laula haki kabati miracle des embuzatu kega muda wa 2021 ni bwana mwingi wa muda 2020 ngamurumo wende wamesufa madu kaziba hata gouverneur abo haze vote alafu jana amba ukaya zebundukundo stilo zedamu ani wowino zedamu do wino yefei de aru ya kwenda wozi sesufoka ya ilesu ala walamba olande wanzo ajende gouverneur au vice president amsur kanjo he minti na posta bonjo kawe do kanga mjo mudisi sha strategie ya ukayanga ni strategie ndi yo karno johamba ya kanga sina strategie yoja unkazi hohaho eli mwajanju se shiweri hunu wemna vala haho yo yabo wakatoko na mjipanga wahima na makonde wari linda mjabo dukangari twali yao na singa bajula majawa kwa kamgo abenze hezembu zatu sonsi pili Abdallah Mwalimu Gash wa RTMC hunu lawanana izekao ngozambo yabo tindeza leo bahisha ngabo le swala la diaspora wanrikango wanilao ze dawla za haki ma opposition diaspora kao haina sikurongo wao ngo ambukaye ngo wanrikao ngo mtrahioni ngo mrumiaoni ngo juzibana intervention ya mwiso hone sokaya takriban msanganyi na wandu watano deja msanganyi shiri ukaya wahisangwa mrumiaoni wanata udetaye ukawanashi wa ili donc tijuhanza ukaya ameseija wakati ukaya utido fanya kashikashi utido dziha wandu wanu batahuvumboka ngabo leader yabo wandu wanu mbani zabari uje hao wandu wanu hena siku tsungo hamboka ngarjo wavumbo hosoni ho na wozidi humrumiani desola alhamdu maraba menji dokaya osikuravumbuwa mzimaru mwao ya parazali uonata wadojiri division kujawana yataija kikabila ija kifami ija kiminji wadiwa za zembiyo za hebwana haukaya vale mndu mzima wola ngeina wandu zaida lunango miranda rwajo waramene eka wandu wajusezitswa yawe mbwana tena irudi bunguza yawe koblishe wandu wakashi iyo ya handani yabidi Mwalimu Gashi hata wao walo diaspora ngwazijuwa ukanga wandu bala wamanipilewa wafunzeye bwana hamwanye wandu wao hata ukwatu banda turitsone sokanga bo journalist wapagiwa wadivize boga tikamina we SRTV bogashi
wakati fahami na jayama dasha fineze fatahu wako lwanga na harumwe yezi besela nde asambi ngabo wako hula assemble henna wakati ndo twali ya namna ya oko wakati yote rikana kombe kao rika kinyume neze beza kaweda bairi ka divise hata rija runule me la howa no wafahamu no wajaye riwaremana hasibabu ne vision rakanio yabo wandu wahenda ule haki no wandu wahe diaspora ngabo bandu ya majournalisti gwa wapiejeyo ili hawa devise hamisho chatino ambo ka journalisti ndovi haundovi njasuli yabo njenje ni doso arifu mazina anadamu watijwenda mraba watijorudaro hurambaba hina mzazahe ne mananya no mjahahe au kawe bugashe ngojelewe tafsiri ya siasa ngabo kwali mkubwa mathalani kanaho le ukeka tambali mkubwa olali mkubwa chadi mkubwa mjwanze ndiare mbaba ahe na mzazahe yarengeze telefoni ya mote wandu wa minye bwana shenge banu ti denoso wandu njo wa denose kwa agenda zao wa woche yaboti johamba shangwa jondra ruwa wombise kuona atembana ngabo wandu mbaba mzima mzaze mzima ngabo wa mbaba mzima ngabo wa mzaze mzima ngabo wazinge kabila kwa jawone problem shawa irenge wa irende ya kifamu isababisha igo minyawo womkonzi ridaza na banarjo karamba zabili za prevu shari ruwa yawe katsambe namna hiyo ngiwe na udhibitifu shati na uvumbu wa mazina karad sina uvumbu wa mazina ngamjoko wandu ni wavumbu wao ngwajiju wao bamzi maru wao haparoni pararu ma telefoni timnika prevu nne prevu ya handani haoneha waje wende wowe samri sizamba waka watsambe mzimani parta madekinawe hadasa timnika na mifano milio kangu juweje harumo pale wazali hadaza harua wale hadisi shekati mdenose womru joro horandu janainza na bodo fitna jiro kawo mbaba kwa siasa sono kakerinti ntsambe wala Shamsudini mahaf wondo koti denose tsamba hatenertemse abafanya video ya ngabo ndrogo ya zidhibitisha de la sambi shaha thibitisha kinyume harudamba piri hambangu juo wa Jafar na butamukeni zijironzo wani ngujuo wakati ni kwaze elema swiri zaha no haja irtemse hakubali nusu ya Jafar ambapo juo ya mumwa kajatowe ya mumwa harudamba ya fursa zemini ngujuo wangu wakopuso wangu waheze mini manatso wavumbuwende hani uwondo koti mvumbuo hoka hajivenua ya welera ya mrujivenua ngamjwamba nduo haukesa jivenua ebege gashi amutsa hosamaha omvauo rizie omvoka yani denose bayelera ya denose zamongo izonga zijohuja tihulebanu shabaha reno haruma bwana razori rasamlo wanadamu rijwanza kebazima ketsubidiri divize shando ushelo kahewe diaspora na mbuka za zengayo banga wandu wapudwa missionaire wa minyebwana wanaume wane na mwanamshe wastaarabu na madhamana siasa ngwaju wawezo warindao iliwa divize diaspora hamisho ya hoa ndo wazali yoy hazatu lwesheleziza akome diaspora bababdalo tsilofu kwa madzina baha bangere minyilawe bwana shanga wakati ukonge jominyi hashamjo wafumbaze isimu heni mzingo jodi hango jodi shaba sana saru matofa anzari lihunzanye riwane mbale wazima au kamungu wanoma oshins alama na precision mtiti wasuka wa mbeseo na precision mtiti walaru wano juzi jana zijani muziro kinyume na wanuza misumari watsangane magora mwenda modo mzima shatika tuzisa eba utotamkaje na humu bonze andeki ngabo ni mwingine party hanya ni movement hayo shawatsanganya mbwana nzima ba utotamkaje misajiri wajobea au sailo lotekeleza harimo mundo ula solima umundo zijani muzira wafanya no lo bonze kaya ikaanza wangalie beke mbwana haunzima mbongo to wazadi sha hena mungu ndo mbiyo kabla to wazadi ya to mwana nyaranzi ani iba utotamkaje harimo upande huu amunganyele swala lobedi ba manani loilo ani eske harimo mkonti wahani nezijani buzila eske ngabo mkataba buhari hau umuhimu dukaya mtoya zaidi maraba menji kabati suala ba yao abamjibu yawe liriba
marhaba menji handaniga mdhibitisho kaya mwana mobaidi hena bwana wandu otsovurani au kabatata mastajabu nti mpango ani nti konti wa hunubari ye bwana hojarike bazima yondi yosisirtsa hao surtout ndabo wajane diaspora nanga mjibiwa no ili nijibu msujibu bawole mwana mabuko superana fahardin fundi wakati mshafanya video janamba ukaa owandu wafanya ye mandamano ayo wafanya konferensi jana ilatindizo rakautsa rikwanza television mkuu ya dunia hauya shikomori ije filmon konti ulatit shati wana Facebook yotinde ya bibi toshi abili ngaranzo warambieze solution banga monawo mbeni vanambulwa kiesi atambetereri ngujihunro makazi ya matazi ebidasediwa yabonye mavama na siasa nide marasulishe bana mretsi zendrabo mretsi ochwa baskartutsa handu atsanya halo bazima afanya conference Tanzania shelezize mwanama uko superana handani ho watsanganya fahariti mwambia wonde mwanama timwambioka zembana zinu kari na ushinda risasulishe ekakarija tsanganya zemvuba zima ekanyi mlobo nzeka mjatsanganya habazima hatadaho ho shinda mbibasabuhe dekanga jifikira nzima vanu siasa nsawa na dola ekakutswelewa na mrumsha haho kamtsuvurana aniga mvuranao bahate kange mziro ngotabisho mrumshaho aunga mvuranao ye mwana ulawo baletsola wapamba yetsojerewe hawaja daba hauhaja mtufumo shaladhima uunde mwelewano wena mruloko zana akonde mrumshaho hata ujue mwana uzanga bala ngemje udoka na regulema de konti ya haho ne mrumshi shoka tando hamili wekujwa ba masuala maziro yaho ne mrumshe na mrumshe kange hamili ekala waba masuala maziro yabunga mjoka ye hamili liyo shekoza nisho na faharino wanani shaba turujanda rambe fahamu ka shekoza uloni sho ngaruhifadhi yo tijotsomoa utijoza daba utijoza mjufumo haukawende ulone shekoza haukango sante yenkolo ngiyo mwilini haho shaba turujanda rambo kaya kimarone mwana ujozalwa banu nge uje ukeneshe koza share bulima de koti weno wanwana shoba ne daraja ya haja neleyeshi ya kalma la bed yongi ofarudi bobaidi bogashi babdushakuru ngiyo faru wandu wahumtsanyeze mvu na nyibanyu watangazaji ngari mparao ni bandu mafunfu jana yemengo minane wandundi so wadhulumi wao haukayeka harume mengo minane ngamumbi sawa o wadhulumuo nganyine msango mhoso ni Mwenyezi Mungu haukaye miji haluke tina mwenje ketina maji owolwa wahafa kejamba ukaya mubiso waloma opoza dotozo nganjori kebazima yabutwanza nabe fahardin mwanama ikaweze ngo razifanye mzaze mwanzeru sindera watsangana sindera pale madhoma na siasa wala habunjilo ralifanyo kaibwa na yinu risari finalize ngari wonawe shoto wazali batsinokala wa mzila na zali ngujoroha shakari na ushida wasicheka karijatana nyeze mvu rowalo bonze rowalo mdani abutijwanza ni makinishe fahari yauka nyonti pia mkorambi yokaya na ritsanganyirike bazima leo tena risanga ritsanganyirike bazima rudi tena kartu watsaha ani bamkweli mkomore kala wa harihari shanga jwawe hamwilo na fahari shanjwanza reshalize faruka emba uzima ya parihana inu ekariru niri wapaze mvu wapawalawa kabatu joshinda feleze ngozi no aslichi dengenge na miliari vanu mali yokayusu yezi mali yokayusu dictateur enge mali yobusa dictateur mraka presida ai mjokaira isahe FIFA wonge na mali inji atudoloka presida kajajoba ki mpira wa mdu ekamrukana mali Messi na wala wali mapesa menji joueur mzima wali mapesa menji rahani maraisi wa Komori wabira banu pia emana watsoka maraisi de la republique George Weyahozi yazi yawo joueur akwenda fanya siasa ya rege kama tujoshinda ya unreyezi hamali eba bandra ngoti mali wala banu benge rikandu kume yodi wandu watsohelewa babdushaku ngamjojwari kebanu rendera fanya maandamano rusazani dakika kartiba zima hata wewe wonukaza ngukozo ukawetsi kartiba zima ngotsojo himoru ni contre hata kuna ukanzi
sito to kontrana wase ya hamba umtowenu ko karja fikiana ya hamba ufanyendo bahimbenge humtowa wabaju kabala ni oblige su fejali no wanwa warudi warengezi haukawa si wasi karja fikiana yodo vandu wajane kalimoka yenyomwe jane si hamwe ja nehenabwe dokaya hena wandu ukabazima ndungu jojo kene parta ndungu jojo kene mufuma ha hena ndungu jojo kene mnetala shaladhima ritsanganyeze mvuizo rikebazima rwando hundani rabonzi abunga mparo lihondele suala lo bayini yakandu ngwavura na umsuso ndo walobonze wandu wa divisi hana miyo ti problem walaga profiteni jibu baga bantu anongoka Abdala hutoshimia ya Appel de Marseille ya mzee militaire banu watangaza jingo wenji na abunga sikori nzima mitsoshimio bayini na alimkuba ukawondo orifanyo hazimba abantu bazima ngwanzo shimeno no ritswele wana luha ukiemba au Felix sikori nzima shaye shileo wandutsodili yana bazima shileo na bungari wanongwa nzima balato dahoni ubayini ujojwaza benu mbaba mzima mzaze mzima yakena manzani wahe akeka kana manzani wahe wasinosi mbaba mzaze mzima panumrutsa wake mwananyamu shambuka lotsa wake manzani wamu kunoni farudisha nike manzani waho ikamtsu hanzi shawe manama wokunoni farudisha ukamnyezi mwaze hanzi ebenge wopande wahe Appel de Marseille harumas balmuzabanadi banu Appel de Marseille rowalo bomshangama rowalo ba militaire wala pia watoko na nilia mino baidi sarafu wala pia sana lawo prizo rawe jamana wondo ware hatsi zaze sewili wonsi watoka bazima wala wapa wala wamsuje shatona kwa japaro ripara wanu ndo wariparawo shabana bavotewa shabani tuzafanya video ambaga mjo tsanganya zemvuri ke bazima ikahani para nuru ala nuru kajani para sina mforce ekarijani para nuru ala nuru kajani parti la force SMS he wala pia izo za wa Milan njamila baru wa minao yabo wanu mzee militaire ya Appel de Marseille wala ndo wangu kawo ngarifanya we politiki riparana shayo ke jarusu ko walombe dabo mshangaba wo maduya hatu wondo wanzo waji compliqué ne dossier sharo walo wa militaire ro walo kayila wa hatu ngamjibu masuala ya hemwa na mahaji fundi mbaye yakaunisho kababdala tawaza aferi za Marseille bakuna uzishinda yenga mtawoje si wandura rewanomba rehansi selwili yawe kati gota wandu Marseille yabu Muhammad Saidi nguvuro ntsawe nenzahe kwende arinika mze military nguvuro ntsini mwashongwe nzahe komori manza nguvuro manza yenzahe ye wambeni arinika ngwenzahe no wandu rehansi ze selwile zinji waunde Appel de Marseille yabori jo hanzo wandu wa Shabani no wandu Pari no wandu Lionanisi wafanya manizo Appel de Marseille wafanya warinikeni jahao waje uritsanganyiheri wanekodo bazi wandu pia kabatsa tayari nikamananya hau mji hau parti na bunga uneze parti za hao esonru wolomba na nziba balonu suwari nikamiji rijeri wanembana na watsurinika hata mndu mzima yengwanzo rikolabore no watsurinika hata rirenso warinika riminya bwana karjashikira na bandongo ya mali sinao haufikira siasa sinao ya urumanti shandu azalulawa na azalujolawa maranya wodo warinike maranya yinwenga nyina mkataba nyina madhama na siasa ngamu konfirmo kamuza mbabano wambi tofauti ya haguna wanwaji miti na haramu ntina tofauti ya siasa mino wanwana sha ntina vision politiki minao emiso ya hatu nzima azalingu lao sharia mshinzi shistehilwa eturnatanzuani stehilwa wa usawa diktaturi lawe heli mbabahanu waloma romai ya lawe azalaro helo wanwa izo ndizo litsahao shamrongo ya ukayikaza lala wabada yabo yurumaezi kartina unisi nao ya urumaezi si majeli wa daula yohaki nemzaze mwanzerundi shake na usababisha owanu rilobazima wake kwa karuma party shekari jaro nane na mruna tsuwe ye party yahe ramelia kishabari ngamtimizi njimlisi adaniga mferesheyo Muhammad Saidi ula Marseille ameniela juzi ya juso msohafu ya lava ekajo uhinye mapesa majilisi au ya yahi ila sawa na hitima na yorijo anzaye na mnu uji amini
yeurudabo mswafu juu awashtaki aborjo anzo wanzo wa minyembana na wale amina washtaki warete mavurano ya rezo akwetinde jo rasulisha yembana baha singaromba wake bazima na ndemamba ukambuka pulilandravu reja pulilandravu vada raija zingarandravu kairi kombandi rano soru tinojo ami puliliye mbabiloniyo nikekanikana hataru mwembana ilade mbabi diriloniyo ilade mbanda vurazigarata jo parsaze ndavuzike bili chaka no puliliya aburepondo hojimbi fondwa zabawo pia karno puliliya appel de Marseille ikawari hantiza Seville ngarwa nomba nzima no wa Senegal no wananyasiwa no paraba wa joko adere nano walio nisi wa joko adere ngarifanya uritsanganye hata rijo paro wa rupiato wa Shabani wa voto ajuzi ritsanganyeze mvu rireti ho divizihana yabukari no pulilia embabiri loniyo rikekarikana hata haukaya siwa komorison sipia ngamtimizi nimbosheleni marahaba ni paro wa rupia ya ukaya shababi mkombozi kana ushinda waeche ya towazani nabo zenzi ya za utowazani ngasinizo ze planga sinizo usukudima za mjoroa na horoha do jimlifu ahowa komor sawa no wa jimlifu wa lobonze wa sanctionnewe madhamana hawa wareloze nayo ekaze mvuzahe maranya karichutsanga ni habanu bazima rawanengwa na inu bazima shangwanzo abdala na rukumena tsamu wende wa wanengwa na woche na waje wale mu raisi unu wendese baso muhimu mrato wazali ejo shindare plasa hangu wundu wari mtsahawo ejo to wazali kota na hambe mafanya siasa ukayari shukuria jambo kangari shukuria waona na Faransa Libya Hassan Hamadi rawaona ngari parawo wasaya watanganie waretize division ebenge wandu ambauka yedula haki kwa tushindo baharangi kwa tushindo tamagarimro kwa tushinda uminyayiho ngari mparawoni mriresase ye mausamiri riwajuwe bakatujwe malawaliyo no wanradu ngo bahazera ngaru mazebi bazahatu no banu waloze station rwajola ze sansi au kautide madhumaniyo ya hatu nenda mrulo ne madhumaniyo yayo naje ya jarenge plasi ya yendese basi sikari zimimno karitufanya hazi sina kozepu ridota mro bahe kozepu yezima kariti yao karino minyemba bititiriloni yo henna mbu ya dhumane namna yo na toparo mjini hao baso tipia rizalwa ruma miji ngasaruma masiwa wanwate yentimwa ndaya wanu warengezera ngizilo malukani pia wanzihe bazalika na uremwa ni sonoziti hasiba murangi ya mabidoni wanziho pande emtsuje bo yazima magari ya tilamruda aya azali imdisinda waroha bamtsuje hata magari ndo garanza wanu wakubaliane mouvement resistance sonte pia to hizo ikaunga bile amana hensema notoka belini ekahaduma na mrumraji alafungare mabiyauka ekakutushilo sedaye nti ranti le pala mtuje baba mtuje azali hatonome fami yambari ne famahe ne fami ya miniswefu ketu bidunjo pani mwawandu wa swarifu mtuje na wezi lomoroni kutushilo zi swarifu elameri hena usikunga botabumoroni ya elameri wende watawu mfaraka uo wetushinda wasulihishe elameri yandu azima mwano siasa zima wetinde joshilo sulihishe mji wa mtuje wa manao kifami wa manao kimaslaha ya mtuje ekawanzo atenkodo mtuje yatiyebaya mtuje ya wenesokali la baya laho wa mtuje ya divize ya mtuje yo mana hahe shana tawe o wa mtuje baba nuwanome wa ngwali wao ngwaona mapesa ye magari ya bisiwa ya magari ya hefami ya zali magari ya hefami ya miniswefu magari ya bisiwa magari ya mbari fami ya mbari ebano mano wanro wa ganye daula wonroze ntereza he daula wato urongowa wato jijere wato kanti wa wajuwe problem sheke kikinde ujere na bobo funi mo mjibo hao katushindubeya kutoka lokabo wa zarudati enkodo haruma mjitse na ya divize ijego abanda wala wanro hula ila namna yo hanza tenkodo kela ne system ya tenkodo mtsuje gamfereshero wa mtsuje ezajiri badivo jomo wa ye magari ya serikali au kayo ndio unanzonera ya pashi
shahore kilanuka kwa tina mwenje karitina nzia ritolo muhazini ahungari shukuri ya ubao isaye bwana ngenda unaonokende bunge msuwao nano watola muhazini pia ngari waparao wala wozi chochoro ni wanjia bango onaka ibi bwana hesangu suspende wa kula fonctionnaire leonda maudu ngabo ngari nikao ni siri ili bwana wesaba fanywa note isaisinyi wa miomeza juu ngususpande watu hazini bara ajaruma bunjini yonsu jini juzi kaka mjaka uzijua we kazi lawa aborika umambia ni officiel ili wanupi watutsore lwadaka ndaka marahaba menji kati rongo anayi ngamu saho sama kati rongo wano osedizi wa Mwenyezi Mungu marahaba menji.